Patay, malaglag ng cellphone ko na loko na. Kaya guys. Oh, kag. Asa na siya guys? Ay, wag kita pala. Ikot natin dyan sa falls. Ayan o. Ayan. Ayan guys. Ayan kasama ko, pinsan ko si Almer Gonzaga. Ayan. Kaway-kaway. Okay. Sobrang lamig dito guys. Subukan nyo dito. Grabe. Ayan. Asawa din ni Almer. Day-day. Ayan si Mary ko. Birthday kasi ni Mary yan guys. Ayan. Subukan nyo dito guys. Grabe, sobrang lamig. Kukulubot. Sobrang lamig. Ayan daming tao dito. Ayan. Pag galing ka ng Quezon City guys, yan. Mga 2 hours lang. Mga 1:30. 1 hours and 30 minutes. Pag naka-single motor. Ayan. Pero pag galing ka ng Caloocan, yan. Mga siguro 2 hours yan. Yan. Okay guys. Yan. Puray Falls. Subukan nyo dito guys. Try nyo dito. Puray Falls. San Mateo Rizal lang to guys. Ayan. Puray Falls. Yan. Ganda dito. Mura lang bilihin. Mga manok native. Itik, pato. Dami. Mga gulay. Yan. Mura lang bilihin dito guys. Para kang ka-centralized aircon dito guys. Sobrang lamig, sobra pa siguro centralized aircon, grabe. Subukan nyo dito. Kailangan magsalamin ako. Yung pinicture mo, nakita yung phone? Oo, kita. Hindi, video yun. Langoy!